Jump kayak.
Kecil cucu. Wow, miau. Miau. Anak anak kucing. Yang mana? Yang gerak-gerak ini. Saking. Cepat habis makanan. Hah? Cepat lah. Okey, harga okey. Enggak okey. Ini banyak seafood. Tepi pantai kan? Memang periksa. Seafood lah. Seafood Pot, mana? pot. Buat lah. Baik. Pantai Kubenya. Dari warna biru. Because you want the better video, how's the video just now? Yes. Orang. Tempat sini lah. Jelas.
Ikut.